Ayan guys, lalagyan na nila ng flooring. Oh. Yung paano sila maghalo ng ano. Oh. Binasa yung nakamix na ano. Mix sa ramal, mix na bato, mix na buhangin. Ayan oh. Buhos. 1, 2, 3, 4. Oh, ayan. Jala, oh. Nasa dik Pakistani. Oh. Yummy syukol. Kulo syukol ada. Oh. Wad mara mixing. Same mara mixer ha. Same mas na. Oh, nalo-halo yung ano, halo-halo na yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Paano sila maghalo? Yan, flooring. Tanggalin yung forma. Yan o, binuhos lahat yung simento doon sa ano, nakahalo na graba at saka buhangin. Ganyan sila maghalo. Tapos paupormahan yan o. Yan. Natin mamaya. Pag-mix ng ano, mag-mix ng pambuhos. Binuhos si simento sa ibabaw ng nakahalo na yan eh. Nabibili halo na. Binuhos simento sa ibabaw sabay yan. Mamaya tutubigan. Yan ah. Tanggal yung forma. Wala, nasa video ba sa mandiri? Ano? Tanggal sila ng forma. Kuluwadid. Same forma. Mapigaway ada mo dir. Daming bakal. Kapal. Daming bakal. Kulo. Daming bakal niya no. Lalaki pa. 12 mm. 10 mm. Yan, naghahalo na sila. Yan, daming bakal. Grabe. Graba. Oh, kagyahan lang yun. Dito. Yung lalaki ng bakal na linagay eh. 12 mm ba naman eh. Gis. Ayan. Ayan guys, ayan na. Okay na. Dito na lang. Sisimento na lang to. Ayan. Para makapag-washing na sila. Okay.